Minimalism reflects a growing recognition that true happiness isn't found in material accumulation, but in simplicity and intentional living. Simplifying life helps uncover intrinsic joy rather than relying on external possessions for happiness. We often find more time and space for activities that nurture spiritual peace and connection that could alleviate stress and foster appreciation for life's essentials. Minimalism encourages gratitude for what one has, shifting focus from what's lacking to what's meaningful. Letting go of unnecessary possessions can initially be daunting, but opens doors to new experiences and personal growth. Practical steps like decluttering one area at a time or embracing quality over quantity can benefit anyone seeking greater peace and joy through simplicity. How might simplifying our life enhance our overall well-being? Appreciate that minimalist is in. Today on Good Morning Pastor. Good morning kanatong tanan mga kapaglaom, and welcome sa atong segment ang Good Morning Pastor. Now this morning atong makauban ang atong pinalangga nga Communication Director sa Southwestern Philippine Union Conference, walalain Pastor Roxy Joy Pido, atong Communication Director. Pastor, good morning. Good morning, Pastor. Good morning sa inyong duwa, Pastor Awing and Ma'am Charm. Yes, dugay-dugay na tayo magkita, Pastor, kaysa MBC medyo busy. Gimingaw ko nimo ba? Kailan nakadlaw po? I miss you to, Pastor. I miss you too. And na-miss po na mo mga kapaglaom nga. Dirigid sa studio. Dugay po tayo nakabalik din sa studio. No? Pero actually, you've been working on your takna every week. Same with your 3 program, times a week. By the way, before tayo magpadayo, no? I-greet ko lang si Dave Ong o si Engineer Nestor Ong. Grabe gud ka paminaw sila sa mga programa sa Hope Channel o niya. Galanog-lanog ang atong mga tingog dito sa ilang compound. Praise the Lord. Na sila speaker gibutang dito Sir Awing. Wow. Na full volume gini anti-if kay para makadungog daw mga silingan. Mga silingan. So sa tanang mga silingan, good morning kay Good morning, Iligan City. Iligan City. Yes, mga kapaglaom, atong topic, ang atong overall topic for Panimbe sa Kabataan World today is the joy of less. Pero diri mga kapaglaom sa GMP is minimalist is in. Sa ato pawing no, daghan kay nag-minimalist karon ang atong mga furniture, ang atong mga balay, mag minimalista na. Kita na ko itong mga question yung game mo. Listen kayo. So, philosophical kayo. Pero nindot siya, no? The joy of less. The joy of less. Nice. Unsay kuan ani Pastor, kumbaga unsaon na nga ang pag-simplify sa atong kinabuhi makapa duol ka nato ngadto sa Ginoo. First of all, I think sa ko ang panghuna-una pagmingon ka nga the joy of less. I think it's not on the joy making it less, no? I think it's a kind of joy that is happening inside of us. Okay. And because as what many philosophers would sometimes saying, happiness is an inside phenomenon, not an outside phenomenon. So that's why they said na if your happiness is based on outside situations, you will be enslaved to such situations. So it's not really that good. So that's why it should not be the things outside of us that should define the things. I mean, that would make us really happy. So kumbaga Pastor, if we put that on the perspective nga kanang literal gyud atong makitaan, so dili ang mga car, ang mga external possessions, kundili ang imo ang heart, ang cultivation sa happiness sa imong heart. And kanang imo nimo Pastor nga within ang siguro ang imong gipangbati sa sulod mao na Pastor no. Right? Okay. Okay, for example, kung ang imong happiness nagdepende sa mga butang nga imong nakita outside of you. Just like what I said, we will naturally become enslaved to external things.
So kung mawala po na sila, mawala po rin imong kalipay. Lagi ba? Right? Lagi. So dapat na gyud sa imong sulod wing magsugod. Pastor, kanang gitawag diha o kanang daghag mga gibati sila, o napuno sila, o kanang gikapoy sila, Pastor ba? Unsa man nato nga mahimo nagdugang nga oras o espasyo sa alang sa ato ang kalihukan, maghatag nimo og espiritual nga kalinaw. Tinood no kay kita namagitay limit sa atong kinabuhi, sa atong eksperyensya, usahay mapuno ta, so we get depressed, we get unhappy. But they said that happiness is a choice. So if happiness is a choice, so the opposite of that is also a choice. Lagi, Pastor, no? That's why kanang gingon nimo nga joy is less. That's very nice, no? That's also biblical. Kay kung imong basahon ning Matthew chapter 5, kaning blessed. For example, verse 3. Blessed are the poor in spirit. Na, You see lagi that ba one? poor in spirit? Pero poor in spirit, pero blessed. Unsay meaning ana, Pastor? I'm really curious. Yeah, see? What's poor in spirit? Unsay Okay. meaning ana? Siguro kanang katong giingon ni Sir Awing kanina nga usahay maabot sa punto nga maluya ta. okay. Okay. Or usahay na mga butang mahimo bitaw nga murag balakid sa atong pag-alagad sa Ginoo. Oo. Pero kung kabalota kung usahaw na sa pag-transform nga makapadasig ka nato, makahatag ka nato og dugang Correct. kanang kainit sa pag serbisyo alang kaniya, then it will turn out to be a joy in us ba. Mo na nga blessed. It's actually an internal kind of happiness. Not a kind of happiness that is not actually kanabitang affected by external factors. Katong ingon ng Pastor nga, ay muha mo ganang choice ang happiness, di ba? Choice happiness. Tama gina, Pastor, kami ingon mo ta sa itong wife nga, nalipay dyan ko nga ikaw ako na partner. So kay gipili man nimo siya. Pili. Pero gapon mo siya, Andrew, lipay ko dyan. Naran na siya. Minimalist, Oh, di ba? Pastor, di ba? Pastor? Minimalist ang height. Di ba? Pastor, when we sometimes wa kaya to magunahon na bitaw ta Pastor nga ang kanang pag-declutter nato sa atong kinabuhi, mas maka-appreciate daw ta sa mga simple nga butang nga para mo fill in siya ang mahimo kang grateful kung unsa ang gihatag sa imo sa Ginoo. Tinod ba na, Pastor? And you agree on that? Yeah, tinood na siya, no? That's why, I like the word declutter. Kay usually mong ang clutter mong sa itong panghunahuna ka mga butang outside the fast. Di ba? Tama ba? Okay. Lagi, I think ang kwan is kanang discontentment, Pastor, no? So meaning to say, kung kapo na yung sulti nga declutter, so philosophically, when we go to the term declutter, siguro, dili nato ibase atong kanang seek og happiness, kanang gikan outside of us ba? Kasi kung nagdepende lamang sa mga butang outside of us, it will really make our minds cluttered. So kumbaga, Pastor, my husband is not solely the source of my No, happiness. that should not be. That's why they said na ayaw gid og kanang seek out of happiness, seek og happiness out of your husband's presence, or ang imong husband dili pud siya musik og happiness asawa. out sa imo ha. Oh, Kay kung iyan man gud siya nga process, after some time it will become painful kind of relationship. Kay for example, kung akong happiness is naagid sa akong kabayan sa akong nature nga nasa akong sulod, bisag mag-misbehave pa ka, Mahappy ya po. or whatever happens, dili gid affected ang akong pagkatao ba. Ganahan kay kuan na. lagi. So that is biblical eh. For example, ang Ginoo, kung ang paghigugma sa Ginoo alang siya mga anak is based on outside kanang appearance nato, dili kita kapasar sa iyang kung unsay makahatag og kalipay niya. So regardless sa atong situation, ang monang love sa Ginoo kanang naalagi hapon doesn't change actually. Muna gingon pa nila wing nga bisan pa daw ma-shoke up ka sa mga problema sa palibot. Kung makita gyud nimo kung unsa gyud ang sulod sa tao, depende siya ang reaction. Lagi, no? So bantayan yung reaction. bantayanan gyud ni how we react, how we kuan kay kung happy ka, bisan pa katingon ni Pastor gani, Right. bisan pa usay nahitabo, Happy ka. dili ka Maapektuhan. maapektahan. Kay happy man gyud ka inside. Mo nang gisulti sa Matthew chapter 5 kanang the Beatitudes. Actually, it really speaks about kanang The joy of less. less actually.
Oh. Aha. Pastor, kanang paghadlok o pagbiya ba, di ba? Naigibutang diha nga kanang ang Listen, butang listen nga na pag-abli butang, og pagbag-ong kasinatian sa espiritual nato nga pagtubo unsa man ato ang Letting go. maapektuhan Oh. ba tani o kinahanglan ba gini Ma- ato ang So, to siya, Kay naman kay Usaywing, i-let go na tong Oh. people, i-let go Let na go, tong oh. things, i-let go na to ang mga feelings. sa uban. Okay ra ba ni siya nga ani ato ang sitwasyon karon? Okay na, ani lang jud ko diri. Okay na ko ani. letting go ba na? Letting go, Pastor. Ah, Mag-let go. Sometimes go. kay, di ba, when we declutter our stuff, kung daghan na kaayo, sometimes it's hard to Okay. let go. Wala Or ni mo sometimes uban. pod, ang daghan na kay crowded na kay imong life, imo pod siyang i-let go Let go, kay pero- marag toxic na kay, di ba? Ang word Pero- karon is toxic na kayo. Correct. Pero napoy mo question mo ngano mang imo man tong gibiyaan. Oo. I think para sa ko, I think the term is not really letting go, ano? Kay it's just a way of really choosing which one that can really make you happy or not, no? So, for example, kung ang happiness nimo is really part of your nature, so whatever things that you may acquire, Mm. dili mo na siya. I mean, it does not really define kung makahatag nimo na siya o kanang kalipay or later on you will decide nga you will let it go. Like for example, naminyo ka. Unya nabot ang panahon nga nag-away mo. Unya murag I-let go. Let go na. let go day nimo. So dili Sa kita ni freedom. dili na siya, di ba? So dili usay siguro nakklatter na imong mind ba tungod kay ang imong happiness mo gud Naka-lean on sa uban. naka-lean on sa iyaha. So, nakadepende sa iyang behavior towards you. Ana ba? So, for example, kung ang imong happiness is nakabase ra gyud sa imong nature nga you really want to be a happy person Correct, no? regardless of unsay May tabo. sa iyaha. O pito na nga niyang kung magkinabuhi ka nga malipayon until the last moment of your life, you will, of course, naturally, you will die joyfully. So the process of death will also become joyful. Ana na siya ba? Ana siya nga... Paningkamutan lang ginato nga malipayon ta bisag unsay may tabo. Katawa lang yun. Ala, Tawal, Pastor. Ba? Tinod na siya kay... I think, kanang ingon bitaw nilang in pursuit of happiness. I don't really agree with that because... You don't have to pursue you it. cannot pursue happiness because... Kay nana siya dapat nana siya sa sa imoha. Mm. So happiness, I mean, our nature should be a means of expressing happiness instead of kanang pursuing happiness. Pastor, our viewers are now Right. watching you and maybe they're experiencing finding joy. Do we have to find joy? Do you have to what can you say to them? Okay, that's why nalalaki basahon din sa Proverbs na very nice verse chapter 17 verse 22. Mo na siya nga a merry heart. That is internal. Heart. A merry heart does good like medicine. But a broken spirit dries the bones. So, whether you like it or not, namo gyud mga butang nga makapasakit nanto, no? Atong usay, itong relationship, Correct. atong mga katrabaho, Mga friends. atong mga friends, expectations nato. Pero kung i-maintain nato ni siya nga ang atong heart, no? A merry heart. Kanang merry gyud siya. Correct. Wala siya nga, it will always do good like a medicine. Yes. Thank you so much, Thank you, Pastor. Sa ato Lisod-lisod mga siya, pero kapaglaom. anyway. A merry heart doeth good like a medicine. So Medicine.